कि मु प्रणति ए चैनल रो समस्त संवाद गुड़िक तथ्य भित्तिक और सत्य उपर आधारित तेणु ए चैनल को आपण देखंतु लाइक शेयर सब्सक्राइब। पड़ोशी पश्चिमबंग राज्यर दीघारे दीर्घ वर्ष धरी व्यवसाय करि आसुतबा ओडिया उठा दुकानी माननको विदा करूछि पश्चिमबंग सरकार। एहार समाधान नहेले आंदोलन करबाको ओडिसार शह शह उठा दुकानी चेतावनी दैछन्ति। अपरपक्षे बालेश्वर जिला अंतर्गत भोगराई ब्लॉक रो ओडिसा सीमांत चंदनेश्वर बाजार रे शताधिक बंगीय व्यवसायी दुकान करिसन्ति। ओडिया व्यवसायी दीघारु विदा हेला परे चंदनेश्वर बाजार रे थिबा पश्चिमबंगर व्यवसायी मानकु चिन्हट करा जाइछि। ओडिसा सीमांत पश्चिमबंग राज्यर दीघारे बालेश्वर जिलार भोगराई समेत विभिन्न ब्लॉक रो ओडिया व्यवसायी माने उठा दुकान पई व्यवसाय करंती। मात्र दीघा शंकरपुर उन्नयन कर्तृपक्ष एवं दीघा तृणमूल कांग्रेस कर्मी द्वारा न्यू दीघार खनिका बाजार रे व्यवसाय करुथबा उठा दुकानी को सेठारु उच्छेद करा जाउछि, जाहाकु नै ओडिया व्यवसायी माने क्षोभ प्रकाश करिसंती। समस्यार समाधान पई 150 रो अधिक व्यवसायी बालेश्वर जिलापाल सूर्यवंशी मयूर विकास को एक स्मारक पत्र प्रदान करिथिबा जणा जाइछि। तेबे समस्यार समाधान नहेले चलित मास 28 तारिख शुक्रवार दिन ओडिशा पश्चिमबंग सीमांत साहाबाजीपुर ठारे जलेश्वर चंदनेश्वर 57 नंबर राज्य राजपथ अवरोध करा जिवो बोली सामाजिक कर्मी दिलीप कुमार कामिला और साहाबाजीपुर समिति सदस्य तरणीकांत सेनापति नेतृत्व रे व्यवसायी तपन कुमार गिरी, अश्विनी दास, शिवशंकर गिरी, हेमचंद्र परिड़ा, दिगंबर स्वाई, संध्याराणी महांती, दीपक सेनापति, देवव्रत प्रधान, हरिपद साहू, ननी गोपाल पात्र प्रमुख आंदोलन करने कड़ा चेतावनी दैछन्ति। अपरपक्षे सामाजिक कर्मी श्री कामिलांक नेतृत्व रे शताधिक लोक एकत्रित होई प्रसिद्ध शैवपीठ चंदनेश्वर बाजार रे विभिन्न प्रकार दुकान खोली व्यवसाय करुथुबा बंगीय व्यवसायी को चिन्हट करी तांको उक्त घटना संपर्क रे अवगत कराजिबा सह पश्चिम बंगरे ओडिशा लोकंको जीविका प्रति उठार घात को तीव्र निंदा करा जाइछि। निरंजन साहा की दुकान करो? लोकल दुकान। अच्छा, तो गरब गरब कलकाता। अच्छा, तुम्हार समस्या असुविधा किसी? समस्या এখানে ওই দীঘাতে সবাইকে তুলে দিচ্ছে বলে আমাদের কাকে তুলে? ওই মন্দিরের সামনে দিয়ে তুলে দিচ্ছে। কাকে? ওই উড়িষ্যার লোকদের। হ্যাঁ, তার জন্য আমাদেরকে এখানে উড়িষ্যা দোকান করছি, তারাও আমাদের বলছে তোমরা বেঙ্গলে গিয়ে দোকানদারি করো। হ্যাঁ, নাহলে ওখানকার লোক আমাদেরকে তুলে দিচ্ছে, তাহলে তোমরা কেন এখানে দোকানদারি করো? এই হচ্ছে কথা হচ্ছে যে আপনার ঘর বাবু কেটি? আপনার ঘর কোটি? বেঙ্গল। আচ্ছা, তো দোকান এটি চন্দনেশ্বর করছেন। আচ্ছা, আমার আপনার ওয়েস্ট বেঙ্গল যে নেতা মানে অনেক আপনার টিএমসি নেতা মানে সেমানে আমার ওড়িয়া দোকানী মানুষ উঠাই দিয়েছেন, ফাঁকা করে দিয়েছেন। পচারা বেড়ে কোণ উত্তর দেলে যে আমার বেঙ্গল লোক বেঙ্গল দোকান করব, তুম ওড়িয়া মানে দোকান করে পারে না। তেণু আমি যেতবে দোকানী মানে কহিলে যে আমি কোণ করা খাইবা কেমতি, আমার তো রোজি রুটি এতে আমি চলবা কেমতি, তাপরে সে কোণ কহিলে আপনার যে বেঙ্গল যে নেতা পশ্চিমবঙ্গর যে নেতা মানে কোণ কহিলে যে তোমার যাই সেটি ওড়িশার চন্দনেশ্বর যাই তোমার সেটি দোকান কর, আমার এটি দোকান আমার লোকাল লোক করবে। তেণু আপনার যেহেতু এটি দোকান করছেন, আপনার এটি উঠি যাই সে জায়গা তো সেটি ফাঁকা করে দিয়েছেন, সেমানে সেপটে যাই আপনার মানে দোকান করতু। আমার ছুয়া মানে যে বেকার ঘুরছেন যেমন সেটি দোকান করে সেମାନଙ୍କ ভিতর জনে আপনার জায়গায় দোকান করবে। কিন্তু সেই সম্পর্ক, সেই পারিবারিক সম্পর্কটাকে সামাজিক সম্পর্কটাকে নষ্ট করিকি আম ভিতরে গোটে পাচেরি ঠিয়া করা যাଉଛି কোণ না ওড়িশা বেঙ্গল যদি করছেন। তেণু আম ছুয়া মানে তো বেকার হয়ে ভোকিলা ঘুরি পারিবেনি। তেণু আম ছুয়া মানে এটি বসবে, আপন মানে 3 দিন ভিতরে এঠু গুছিয়ে নিকি পড়াନ୍ତୁ। बालेश्वर जिला भोगराईरू आम प्रतिनिधि भगवान चंद्र बेहरांक रिपोर्ट सत्य संधान। सब गरीब छुआ मैंने आज 8 दिन है माने दुकान कर खाइते पाऊना, तेणु से तो कहीं थैथान कर तुम से टीएमसी नेता मैंने यह कहीकि पठे तुम चंदनेश्वर जा तुम ओडिशा दुकान कर, तेणु ओडिशा दुकान कर तुम खाली